julu 1995. godine na tlu Evrope dogodio se jedan od najstrašnijih zločina modernog doba, genocid u Srebrenici. U samo nekoliko dana hiljade Bošnjaka, muškaraca i dječaka izgubilo je svoje živote u sigurnosnoj zoni UN-a Srebrenica. Ovaj zločin ostavio je duboke rane u dušama preživjelih i tragove u historiji čovječanstva. Danas, više od 2 decenije kasnije, hiljade ljudi iz cijelog svijeta okuplja se svake godine kako bi odalo počast žrtvama tog strašnog događaja. Hvala vam što ste danas ovdje. Hvala vam što vaše opredjeljenje je dovelo do toga da vaš nijet bude ispunjen, da danas sa ovoga mjesta iz Nezuka krenete prema Srebrenici putem, istim onim putem koji je 1995. godine za neke bio put smrti, a za neke bio put spasa. Marš mira je pješački pohod koji vodi učesnike putem kojim su Bošnjaci iz Srebrenice prelazili u pokušaju da pronađu spas. 8. jula 2024. godine mladi ljudi, učenici srednjih škola iz kantona Sarajevo, sa svojim profesorima prvi put institucionalno učestvuju u Maršu mira. Hrabro kroče stazama kojima su nekada prolazili oni koji su tražili spas. Ovo je prvi put da učenici srednje škole iz jednog obrazovnog sistema organizirano i institucionalno učestvuju u Maršu mira. Kao profesionalac u obrazovanju uvijek sam se pitala kako je moguće da obrazovni sistemi ne prave organizirane pohode. Gledala sam i čula sam za jednu vremešnu profesoricu iz Amerike koja preleti sa svojim studentima Atlantski okean i dođe da prepješači Marš mira. Pitala sam se kako je moguće da mi ne možemo napraviti ni toliki napor da dovedemo učenike i da zajedno pamte ovaj događaj. Naši učenici zajedno s direktorima i nastavnicima odali su na najljepši mogući način počast žrtvama genocida u Srebrenici i posvetili se promociji mira, tolerancije i suživota u Bosni i Hercegovini. Ove godine 52 učesnika, a sigurna sam iduće godine da će ih biti na stotine iz kantona Sarajevo. Učesnici kreću iz Nezuka, malog sela u opštini Sapna. Prolaze stazom dugom 100 km kroz nepristupačne brdsko-planinske predjele, guste šume i povratnička sela. Tokom ova 3 dana na ovom putovanju susrećemo se sa ljudima i upoznajemo se sa njihovim pričama koji nas inspirišu, uče da ne zaboravimo. Ova iskustva nas uče o važnosti sjećanja i odgovornosti koju imamo prema onima koji su stradali. Mi smo upravo završili prvu dionicu Marša mira i stigli smo u selo Liplje, u šatorsko naselje. Došlo je vrijeme da i kanton Sarajevo kao jedan obrazovni sistem povede svoje učenike organizirano na Marš mira. Nakon 30 godina, nakon rata i našeg hodanja u bolu i tuzi i sjećanja na žrtve genocida i na ono što se desilo, prvi put sam, mogu da kažem, sretan jer vodimo naše učenike, jer vodimo organizovano našu djecu koja će u svojoj školi, odnosno od svoje škole dobiti informaciju šta je se desilo 11. jula. Pa hodati ovom rutom Marša mira kuda su hodili naši šehidi, borci i oni koji su zapravo htjeli doći do slobodne teritorije, osjećam se prije svega ponosno jer imam priliku, jer sam odlučila svojom voljom ići na ovakav put. Zahtjevno je, ali sve se može kada zamislite koliko su zapravo bola i patnje oni preživljavali, a mi zapravo imamo odlične uslove naših spasilačkih timova i hrane i dostupnost svega što poželimo u određenom trenutku, a zapravo oni su prolazili kroz patnju i određeno preživljavanje. Tako da prije svega ponosno, ali na kraju krajeva naravno i tužno, pogođeno, sa puno boli i nekom dozom saosjećanja.
motiv mog marša mira je to da vidim put koji je moj otac 1995. godine ovdje kao maloljetni borac armije Republike Bosne i Hercegovine prošao. Na ovom mjestu ovdje gdje se sad nalazimo, on je ranjen u nogu i s tom ranom je još mjesec dana išao do slobodne teritorije. Išla jedna zanimljiva činjenica da je on svoj 18. rođendan napunio na Udrču, na tačno pola puta do slobodne teritorije. Marš mira nije samo pohod, već protest protiv zaborava i poziv na pravdu. On nosi poruku mira, tolerancije i zajedništva među ljudima različitih nacionalnosti i vjera, okupljajući hiljade ljudi svih uzrasta i porijekla. Svaki učesnik će reći da je ovaj put ne samo veliki fizički izazov, već i emotivno putovanje u prošlost. Na ovom putu ćemo se sjećati svih žrtava genocida, a mi ćemo se posebno sjećati dječaka Beriza Mujića, koji će ove godine biti ukopan u Potočarima. Moje iskustvo hodanja prethodnih godina mi govori da djecu očekuje težak izazov naredna 3 dana. Znači danas prvi dan smo još uvijek pod nekim emocijama lijepim, lagano, odmorni smo, ali već sa prvim žuljevima, prvim problemima na koji ćemo nailaziti tokom puta, prvim opterećenjima, bit će odustajanja sigurno. Djeca će tek da shvate težinu onog puta kroz koji su prošli naši 95. Odnosno dobar dio njih i nije prošao. Osjećam se ponosno dok hodam, ali isto tako svakog trenutka se sjećam onog citata koji je svima poznat: ne zaboravimo jer ne smijemo zaboraviti, ali cilj svega toga je da mi to u stvari doživimo. I stvarno sam ponosna što sam uspjela to da doživim i mislim da svako treba. Stvarno da je ovo nešto što svako treba da doživi, jer samo na taj način nećemo zaboraviti ovo što se dogodilo. Do početka agresije izuzetno sretan dječak. Dolaskom agresije mnogo toga se promijenilo. Prekinuto jedno izuzetno sretno djetinjstvo. Uslijedila borba za preživljavanje, za spašavanje golog života, da se tako izrazim. Cijeli tok agresije, ako izuzmem nekih početnih par mjeseci, proveo sam u svom rodnom mjestu, odnosno na prvoj liniji, sve do pada Srebrenice do 11. jula 1995. godine, kad napuštam svoje rodno mjesto i zajedno sa porodicom, sa svim ostalim komšijama, rođacima, prijateljima, krećemo put prema slobodi. Učešće u Maršu mira i prilika da prođem tim putevima, tim stazama, da prođem kroz te šume, svakako za mene predstavlja jedno neprocjenjivo, jedno izuzetno emotivno iskustvo i nešto čega ću se ja sjećati dok sam živ. Kroz svaki korak, kroz svaki kilometar koji smo prešli zajedno, osjetimo taj na sebi teret prošlosti, ali istovremeno osjetimo i snagu zajedništva, jer zajedno hiljade ljudi idu sjećajući se na nevine žrtve genocida u Srebrenici. Za ove mlade ljude i njihove profesore, sjećanje na Srebrenicu nije samo historijska činjenica, već i opomena da se takvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Dok hodaju, osjećaju težinu svakog koraka, svjesni bolne prošlosti koju ova ruta nosi. Veoma je važno da naša djeca budu pismena za budućnosti koje dolaze, da svoju budućnost uzmu u svoje ruke, da je ne prepuštaju slučaju, da ispravno donose odluke i tako navigiraju kroz budućnost. Mi živimo u turbulentnom vremenu i na turbulentnom geopolitičkom prostoru i baš zbog toga moramo ih učiti da vole svoju domovinu, moramo ih izlagati iskustvima i moramo osigurati da upravo ovi mladi učestvuju u Maršu mira, da sutra dolaze sa svojim prijateljima kada budu studenti, kada budu zaposlenici i da dovode i svoju djecu. Projekat Marš mira je značajan za učenike srednjih škola, za mladu populaciju
upravo zbog toga što će ih on podstaći da što više uče o savremenoj historiji Bosne i Hercegovine, posebno o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine. Ali jedno je učiti, razgovarati o tome, a drugo je iskusti, doživjeti puteve kojima su tada mladići i dječaci išli da bi svojom hrabrošću, istrajnošću, smjelošću, snagom volje i uma zapravo spasili svoje živote. Postičući i učeći omladinu o tim stvarima i kroz lično iskustvo oni mogu da više cijene život, a ljudski život je najvrijednije nešto što postoji. Organizacija prvog marša mira izvanredan je poduhvat našeg ministarstva i instituta. Kao glavni koordinator imao sam čast, ali i privilegiju voditi naše srednjoškolce ovim nevjerovatnim putovanjem. Na primjer, tokom terenskih aktivnosti uočio sam njihovu snagu duha i odlučnosti, iako smo se susretali sa brojnim izazovima. Ono što me posebno nadahnulo jeste njihova odlučnost, njihovo razumijevanje i njihova motivacija čovječe. Tokom trenutaka teškoća, na primjer, sjećanje na genocid u Srebrenici, na tešku borbu napačenoga naroda, tokom zbjegova po šumama, po kotlinama, po brdima, na borbu za osnovno ljudsko pravo na život u nemogućim uvjetima, bio im je snažan motiv i snažan izvor snage i hrabrosti, pokazujući zapravo njihovu predanost misiji mira. Ponosan sam zbog toga na sve učesnike prvog institucionalno organiziranog marša mira, koji je bio mnogo više od običnog testa izdržljivosti. Bio je to zapravo most prema važnim lekcijama iz naše historije. Pa zapravo iskustvo marša mira prije svega gradi moje samopouzdanje, moj karakter, jer u trenutku kad želite da odustanete, samo pomislite da to ne treba da uradite, da svaki vaš korak puno više znači, da idete dalje i dalje i da dajete mnogo više od sebe, i kad pomislite na žrtve koji su stradali tu, ali oni koji su preživjeli, kroz šta su sve prolaze, to vas motiviše dodatno i daje vam snagu da zapravo idete dalje, koliko god da vam je vruće, koliko god da ste umori, koliko god žuljeva da imate, to nekako vas motiviše i mislim da će to zapravo da gradi i dalje moj karakter i da me podsjeća da budem uporna onda kad mi sopstvena glava govori da treba da stane. Pa za to sam se odlučila uz podršku roditelja prije svega, a i dugo godina sam imala želju jer sam svake godine u Srebrenici za 11. juli i nekoliko dana prije i uvijek dočekujem marš mira i stvarno uvijek sam bila ponosna i sretna kad ih vidim i onda sam dobila ove godine kad sam shvatila da sam dovoljno zrela za to i da imam mogućnosti, onda sam odlučila da ja krenem. Ovaj marš mira je jedan put na kojem možemo naučiti dosta stvari, od toga počevši od organizacije, velikih grupa, velikih ljudi, velikih kretanja, recimo kretanja ljudi u šumi, u planini, u solidarnost, ta naša ljudska, koliko su ljudi dobri jedni prema drugima, nekom fali sendvič, nekom fali vode, nekom fali nešto. Sa dolaskom kući kada nas je obavijestila kćerka da želi da ide na marš mira, mislila sam da će se predomisliti. Nisam se tome nadala u smislu što nisam željela da dijete ide, nego sam bila sigurna da će promisliti i da ćemo je odgoditi, da li će to moći emotivno da podnese. Ja se lično nisam bojala fizičke spremnosti jer nisam ni znala ni sama kako to izgleda, ali emotivno da li smo dovoljno kao roditelji učinili da je osnažimo da ode na takav put, nisam bila sigurna. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, ona nije odustajala. Spremili smo se svi da šaljemo dijete na marš mira. Ona je bila toliko u to uvjerena i toliko spremna za to da je svoju prvu platu, obično djeca potroši svoju prvu platu na pogotovo djevojka koja se bliži 18 godina na neke druge stvari, a ona je svoju prvu platu potrošila za pripremanje na marš mira. U razgovoru svih koji su željeli da čuju iz porodce kako je to njoj bilo, ono što smo osnovno čuli i što se danas dokazuje da je istina, da je nju marš mira karakterno promijenio. Za mene kao roditelja najemotivniji trenutak je bio pri samom susretu nakon povratka sa marša mira.
kada smo pokušali sumirati određene utiske, međutim mnogo je iskustava, mnogo je emocija, mnogo je trenutaka koji nisu mogli stati u jedno druženje, jedno prepričavanje. U trenutku kada vam dijete pokuša ispričati događaj koji se desio na Maršu mira, do istog trenutka kada zašuti, a oči zasuze od onoga što su mogle doživjeti. Kao roditelj to mi je bila najveća potvrda i radost da su iznijele dostojanstveno ono što se zahtijevalo Maršom mira. Među profesorima i direktorima koji prate ove mlade ljude nalaze se i oni koji su sami preživjeli događaje iz 1995. godine. Za njih Marš mira nije samo sjećanje na te dane, već i simbol spasa, sjećanja i borbe za istinu. Njihova sjećanja su živa i bolna, a slike i osjećaji koje nose sa sobom nikada ne blijede. Prošlost je oblikovala njihove živote i uticala na to kako danas žive i rade. Njihov zadatak jeste da mlade generacije nauče o važnosti sjećanja i borbe za pravdu. Kada dođe juli, pošto sam preživio Srebrenicu, meni dođu teški, sumorni dani. Dok moje kolege razmišljaju gdje će ljetovati, ja razmišljam kako ću preživjeti sva ta sjećanja na nevine, na ubijenu djecu, prijatelje, puno familije i sve one koje sam poznavao u zaštićenoj zoni Srebrenica. Izuzetna mi je čast da sam imao priliku da dođem pred učesnike koje ovo ministarstvo ove godine prvi put vodi na ovu manifestaciju ili aktivnost koja se zove Marš mira. Ja svoju kćerku također svake godine angažujem da učestvuje u Maršu mira i da prouči Fatihu na svim onim mjestima gdje su obilježene masovne primarne i sekundarne grobnice, a toga je puno na ovoj relaciji Marš mira, Nezvuk Srebrenica. Među učesnicima Marša mira svake godine ima i onih koji dolaze iz dalekih zemalja, motivirani sa osjećanjem prema žrtvama genocida. Velika je njihova želja da osjete mali dio onoga što su preživjeli oni koji su hodali ovim putem u potrazi za spasom. Za ove međunarodne učesnike Marš mira je duboko emocionalno iskustvo koje ih zauvijek promijeni. Hodajući ovom rutom, oni shvataju koliko je važno da se priča o Srebrenici čuje širom svijeta i da se sjećanje na žrtve genocida nikada ne zaboravi. So I decided to come to and do this march because of course we want to remember that genocide has happened here in Srebrenica, and we also need to raise awareness that genocides are. We think that we are better and we are not doing it again, but in reality it's also happening in Palestine right now, and it's very hard for us to take action, and we want to always spread the word that any genocide is not acceptable in any single way. I knew a little bit about the history, and then you read more, you talk a little bit more with people, but I think it's very important to come here and to live this experience, which is enriching and very, very deep and very interesting. So I'm very happy to be here and share a little bit this kind of experience, hard experience, but also, as the name says, as Marš mira, so it's a march for the peace. So it's like there's hope, there's a future, and it's also a time for reflecting about past and present and how we are as human, the good things and the bad things. So I would say to anyone who is foreigner, European, to come here to read first about this, to know about the context, and also to listen to people, to be close to them, have conversation with sensitiveness, but also to listen to them, because that's a very valuable thing. Ovdje smo došli sa našim mladostima za Srebrenicu, za Marš miru.
Mi porijeklom smo iz Bosne, iz Sandžaka, otišli smo dole u Tursku. Ova svu što je s nama došla, svi generacije su, i ja rodio sam se u Tursku, ali ova generacija kao druga i treća, porijeklom što su Bošnjaci, mi želimo što više naš jezik da govorimo i ovdje za Srebrenicu specijalno mi u tursku organizaciju svake godine radimo, ali ove godine smo ovdje, htjeli smo da dođemo i došli smo, ali ova puta smo kao organizaciju radili oko 20 mladića došli ovdje i planiramo svake druge godine da budemo još veći brojima ovdje na ovu organizaciju za Srebrenicu, da ne zaboravimo i da se nikad ne ponavlja i ovu podršku da damo iz Turske. Jer u Tursku oko 6,5 do 8,5 miliona zna se porijeklom da su Bošnjaci i u Tursku živu. Njihova poruka ljudima u njihovim zemljama je jasna. Moramo učiti iz historije i osigurati da se ovakvi zločini nikada više ne ponove. Ovi učenici bili su na Maršu mira kako bi odali počast žrtvama i naučili o tragičnoj prošlosti svog naroda. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krenem vidim vas. Majko, majko, oče, što vas nema, Bosno moja, ti si moja mati, Bosno moja, majkom ću te zvati, Bosno majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. Bosno moja, ti si moja mati, Bosno moja, majkom ću te zvati, Bosno majko, Srebrenice sestro, neću biti sam. Blage to su, blage to su, blage to su. Marš mira treba da bude nešto što će ući u rutinu svake godine i da svake godine treba da nas je više i da se ne boje krenuti na ovakav pohod i da ne smijemo dopustiti da se Srebrenica zaboravi. Mi ćemo iz kantona Sarajevo i sljedeće godine učestvovati u Maršu mira i od toga ćemo, sigurna sam, napraviti tradiciju i nadam se biti primjer i drugim obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini. Svojim vršnjacima poručio da krenu na ovaj put Marša mira, ako mogu s svojim prijateljima, sa svojom porodicom, da vide barem malo, da približe sliku o tome šta se ovim ljudima tu dešavalo, koji su to borci za život bili, koliko su se borili da opstanu ili da prežive, da dođu do slobodne teritorije. Evo mi danas ovdje idemo sa potpunom logistikom, sa svim, znači ništa nam bukvalno ne fali i samo trebamo sebe staviti u tu poziciju kako je bilo tim ljudima koji su 95. išli. Pozivam naše srednjoškolce da po okončanju ovoga putovanja stečena iskustva prenose dalje i čuvaju od zaborava genocid počinjen nad nedužnim narodom Srebrenice i okoline kako bi trajno živio u kolektivnoj svijesti i bio pouka za buduće generacije. Iskustvo koje sam doživio na ovom Maršu mira koračajući zajedno sa učenicama i učenicima srednjih škola kantona Sarajevo mi je jasan pokazatelj da su mlade generacije te koje treba da prenose istinu, koje treba da čuvaju, sačuvaju i njeguju sjećanje na bolnu prošlost gradeći jednu mirniju i pravedniju budućnost. Svoje generacije bi poručila da trebaju da odu na ovo ako imaju priliku,
da je ovo jedno lijepo druženje, uspomena koju će zauvijek pamtiti, da na kraju ovoga, koliko god teško bilo, da ćemo se osjećati ponosno, jer samo svakog trenutka kada izgubimo neku snagu za hodanje, sjetimo se kako je bilo ljudima tada. Djeci trebaju primjeri, odnosno uzori, a nikako kritičari. Da probamo da promijenimo paradigmu našeg kritičkog osvrta prema djeci i da svojim ličnim primjerom, a to je danas hodanje prema Srebrenici, pokažemo djeci koja je naša stvarna misija. I ovi mladi ljudi, srednjoškolci, ostali su zauvijek povezani u zajedničkoj težnji za pravdom, razumijevanjem i mirom. Na njima je da te vrijednosti nose i dalje i da svakim svojim korakom, riječju i djelom čuvaju sjećanje na prošlost i grade bolju budućnost.